Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Maileni. In this video, I will interpreting from the video about understanding Lebanon. This man has been in the news all month for surprising everyone with his resignation from Riyadh as Prime Minister of Lebanon. But once safely again on his home soil, Saad Hariri changed his mind. Appreciating the humor in this entire episode is challenging unless one understands how and why Lebanese politics ticks or doesn't. Let's go back to 1989. Not quite the end of the Lebanese civil war, but definitely the beginning of the end of it. In 1989, Lebanese leaders gathered in Saudi Arabia to sign the Taif Agreement, which set the foundations for Lebanese politics as we know it today. Pria ini telah menjadi berita sepanjang bulan karena mengejutkan semua orang dengan pengunduran dirinya dari Riyadh sebagai Perdana Menteri Lebanon. Tetapi ketika dengan selamat di tanah asalnya, Saad Hariri berubah pikiran, menghargai humor di seluruh episode ini, menantang kecuali seseorang memahami bagaimana dan mengapa politik Lebanon berdetak atau tidak. Mari kita kembali ke tahun 1989, bukan akhir dari perang saudara Lebanon, tetapi pasti awal dari akhirnya. Pada tahun 1989, para pemimpin Lebanon berkumpul di Arab Saudi untuk menandatangani perjanjian Taif yang menjadi dasar politik Lebanon seperti yang kita kenal sekarang. Today, at the heart of the agreement was Lebanon's principle of coexistence, which aimed to ensure power was spread equally across all religious sects. This is important because it's what the civil war was all about in the first place. One of the leading Inti dari perjanjian itu adalah prinsip hidup berdampingan Lebanon yang bertujuan untuk memastikan kekuasaan tersebar secara merata di semua sekte agama. Ini penting karena memang itulah arti perang saudara. the first place. One of the leading architects of the Taif Agreement was Rafiq Hariri, who later became Prime Minister. Now let's go forward a bit. February 2005, Rafiq Hariri is assassinated in a car bomb attack in downtown Beirut. It divided Lebanon into two camps. Those who believe Syria and Hezbollah were behind Hariri's death, or the March 14th Alliance, and those who didn't, the March 8th Alliance, birthing Lebanon's two political blocs. Salah satu arsitek terkemuka perjanjian Taif adalah Rafiq Hariri atau Ayah Saad yang kemudian menjadi Perdana Menteri. Sekarang mari kita maju sedikit. Februari 2005, Rafiq Hariri dibunuh dalam serangan bom mobil di pusat kota Beirut. Ini membagi Lebanon menjadi dua kubu. Inilah yang percaya Suriah dan Hizbullah bahwa berada di balik kematian Hariri, atau aliansi 14 Maret, dan mereka yang tidak aliansi 8 Maret melahirkan dua blok politik utama Lebanon. The March 8th Alliance is made up of Hezbollah and is supported by Iran, led by President Michel Aoun. The March 14 Alliance consists of the Future Movement and is supported by Saudi, led by Prime Minister Saad Hariri. Aliansi 8 Maret terdiri dari Hizbullah dan didukung oleh Iran, dipimpin oleh Presiden Michel Aoun. Aliansi 14 Maret Aoun. Aliansi 14 Maret terdiri dari Gerakan Masa Depan dan didukung oleh Saudi, biarkan oleh Perdana Menteri Hariri. Both camps follow the lead of their foreign backers, which so far hasn't led to an all-out proxy war in Lebanon. What it has done is make Lebanon a victim of political paralysis, where the government rarely agrees on new policies, like during the garbage crisis in 2016, when politicians bickered over the country's waste disposal policy, leaving heaps of uncollected garbage across Beirut. Kedua kubu mengikuti jejak pendukung asing mereka yang sejauh ini belum menyebabkan perang proksi habis-habisan di Lebanon. Apa yang telah dilakukan adalah menjadikan Lebanon korban kelumpuhan politik di mana pemerintah jarang menyetujui kebijakan baru, seperti selama krisis sampah pada tahun 2016 ketika para politisi bertengkar mengenai kebijakan pembuangan limbah negara yang meninggalkan tumpukan sampah yang tidak terkumpul di seluruh Beirut. Fast forward to November 4th, 2017. Saad Hariri announces his resignation out of Riyadh and does little to quash speculation that he was being forced to do so. He cites fears of assassination and meddling from Iran.
maju cepat, sehingga 4 November 2017 saat Hariri mengumumkan pengunduran dirinya dari Riyadh dan tidak banyak membantah spekulasi bahwa dia dipaksa untuk melakukannya. Dia mengutip ketakutan akan pembunuhan dan campur tangan dari Iran. So let's go to 2016. After 2 years of political deadlock, Lebanon's parliament finally agreed on the appointment of Michel Aoun as president, who was only appointed after Hariri and his camp gave their blessing. Lebanese politicians then went on to promise that the two blocs were ready to effectively work together. They even managed to approve a state budget for the first time in 12 years. Mari kita ke tahun 2016. Setelah 2 tahun kebuntuan politik akhirnya, Parlemen Lebanon menyetujui pengangkatan Michel Aoun sebagai presiden yang baru diangkat setelah Hariri dan kubu memberikan restu. Politisi Lebanon kemudian berjanji bahwa kedua blok itu siap untuk bekerja sama secara efektif. Mereka bahkan berhasil menyetujui anggaran negara untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Iran. Michel Aoun and his government reject Hariri's resignation and call for him to come back home. Hariri then arrives in Beirut, suspends his resignation, and tones down his anti-Iran rhetoric. Now it's unclear what Hariri will do next, and whether he will follow through with his resignation or not. Michel Aoun dan pemerintahannya menolak pengunduran diri Hariri dan meminta dia untuk pulang. Hariri kemudian tiba di Beirut untuk menunda pengunduran dirinya dan meredam retorika anti-Irannya. Sekarang tidak jelas apa yang akan dilakukan Hariri selanjutnya dan apakah dia akan menindaklanjuti dengan pengunduran dirinya atau tidak. Or not. So Lebanon currently stands at a precipice. Hariri's next move could either reignite the bitter rivalry between the two blocs or ease them if he decides to resume his post. For now, Lebanese politics finds itself back in a state of disarray, and the hope sparked in 2016 by the cooperation between Michel Aoun and Saad Hariri now seems like a distant memory. So what's next for Lebanon? Jadi, Lebanon saat ini berdiri di jurang. Langkah Hariri selanjutnya bisa menyalakan kembali perselisihan pahit antara kedua blok atau meredakan mereka jika dia memutuskan untuk melanjutkan jabatannya. Untuk sekarang, politik Lebanon menemukan dirinya kembali dalam keadaan kacau dan harapan yang dipacu pada tahun 2016 oleh kerjasama antara Michel Aoun dan Saad Hariri sekarang tampak seperti kenangan yang jauh. Jadi, apa selanjutnya untuk Lebanon?